Today is my birthday. Ay nako, lapas na gyud taon ta sa kalendaryo. Murag mao na ni ang edad na makahuna-huna na tagtaman-taman sa kinabuhi ba. Kay daghan na tag nakita na nagsettle na, nanay pamilya, stable na, o klaro na kayo ilang direksyon sa kinabuhi. Pero kabalo ka, okay ra na. Kay lahi-lahi matag timeline. Karong adlaw, kuyugi ko kay mugawas ko og i-celebrate ning adlaw. Nagkutugod ta sa Kuta Shrine. Purma-purma patagamay para aesthetic ba. Para dili mailhang 32. At this age, daghan paghihapon kog pangandoy. Daghan pa ko gusto ma-achieve ug daghan pa sad kog lessons na gina-learn along the way. And honestly, proud kay ko sa akong self. But sometimes, makapangutana man gyud ta. Ganong aning idara, wala pa man nato naabot atong mga gusto. What is keeping us from achieving these goals? Ug nganong murag lisod man kabuton ang pangandoy. Life hasn't been perfect, pero daghan gihapon kog reasons to be thankful. Salamat sa mga challenges na nakapalig-on nako, sa mga tao na nagpabilin, ug sa tanan blessings na niabot bisan wala nako gi-expect. Maybe I'm not exactly where I imagine myself at 32. Pero, His plans are better than mine. All you need is to trust and keep moving forward. So, sa karon na birthday na ako, I'm choosing to celebrate growth, peace, and all the small wins. Wishing myself a happy birthday and more travels and adventures to come. And stronger heart na din to face whatever challenges lie ahead. And this video is a simple reminder of who I am in my 32nd year of life. Still dreaming, still trying, and always grateful. Thank you, Lord, sa kinabuhi.